Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, ilabi na sa atong mga kauban sa IPJ, nga kining akong ihimamat kaninyo mao si Ginoong Kristo, kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon og sumalabot, mayong adlaw na usab diri sa Amerika. Hapit na ang akong live broadcast nga pagahimuon diya sa Facebook. Kay kini akong paghinabi karon madungog kini sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram o sa Facebook. Ang tuyo nako sa akong live broadcast sa akong makauban nga mga IPJ nga mga grupo nga kung maghimo gyapon tag attendance kanunay niini para nga diin akong may bawan kung unsa gyud mo kaseryoso nga miapil sa IPJ. Ugalang sa kasayuran sa tanan ang IPJ kon International Prayer Group wala ni pundok nga gihawiran kundi independente kini. Sa ato pa kung aduna kay relihiyon nga gihawiran niya pastor ka o pastora, di ko manghilabot sa imong pundok. Ang akong hilabtan ang imong sitwasyon nga gikinahanglan nga matagad ka. Kay usa ka karnero ni Ginoong Kristo nga gisgutan sa Juan 21:15, 16 ug 17. So magapadayon ako paglinya og hilabihan kadako na. Ang akong gilinyahan diri sa Amerika miabot na og $311 million ang akong giapilan ug ang usa-usab $131 million. Ang tuyo nako nini bason pa, mamason ko nini kay di mo iyog siguro. Akong paybaluon lang mo mga kauban sa pagampo. Nga wa ni siguro. Mao bitawng hinghangyo ko og tabang og ampo kay aron masiguro. Mao na tinuod nga rason nganong hiapil ko ang buti pasabot ba nganong nanawagan ko nga mukuyog mo sa pagampo. Nga atong gitaytulan ng atong pagampo IPJ, International Prayer Group nga nagasugad sa Amerika. Ang tuyo lang niini nga atong petisyonan, atong pangayuon sa langit ng trono ang iyang pagtugot. Ang iya ramang pagtugot mo atong ihulat nini. So sa diyang itugot ni sa Ginoo, kini gipangandoy nako nga naa ako diri sa Amerika. Ikaw nga pastor o pastora o Christian believer, maapil yu ka sa pahat sa panalangin kay ngano man nagsakripisyo magkagampo. Pero wag ka sakripisyo gampo wa kay labot. Ibutan ta lang naman ko'y kasing-kasing nga mangginatagon taga ang yapon ka pero dili sama sa akong isaad ngadto moapil sa IPJ. So kadtong akong panawagan kagahapon, pwede mo di mo mudayon. Pwede mo mudayon kay ngano man ako mismo musaad sa tanan nga kauban sa IPJ nga magpadayon ko bisan pag ako ra usara. Apan, butang na tunig apan kay ngano man hilabihan mo guni kadako ang akong giapilan. Mao ni ang gitandog sa Malakias 3:10 nga mga saad. Kaysa ako'y inyong pasultion sa Malakias 3:10, ako na nang gihinabi ninyo. Nga wa pa yamoy nakaangkon niya ng gisaad sa Ginoo nga gisulat ni Malakias sa katapusang punto. Ingon siya dito, sulayi ako ninyo karon, di ba bubuan ko kamo. Sa tanan nga mga Kristohanon hingsulay na niini. Kana sa akong pagpaniid. Dili lang kay sulay kundi gimintinaryo ninyo kada bulan, kada semana
ang paghatod sa ikapulo og mga halad. Katong pagsulat ni Malakias, sulay pa man to. Wa pa man to ingon og nahibaw og naabay mo testing, naabay mo sugod. Ang pagsulat ni Malakias sa Malakias 3:10, wa pa to nila sugde sa una pa pagsulat ni Malakias. Apan dugay naman itong isulat. 400 ka tuig, kapin, ana ang bagong tugon. Nya karon ang ato ang kalendaryo 2026 naman. Ilabihan ka dugay na kayo. Katong Malakias 3:10 ang kalendaryo ato before Common Era. BCE. Pag-abot na ni Kristo moto ang inganan og Common Era. Pagkaginganlan og after it human namatay si Kristo, idi na mao na atong kalendaryo karon. So ilabihan ka dugay na kayo 2026. Atong idugang na sa 406 plus 2 apay Common Era ni Ginoong Kristo. Dugay na sa ngatanan. Ang pagsulat ni Malakias nga pasulat sa langitong trono nga makita sa Malakias 3:10, dugay na kayo. Og sa kadugay, mao ni ang tugon, sulay ako ninyo karon. Sukad sa pagsulat ni Malakias, hangtod karon, naa na kasulay, ngani ang uban naanad na, nangamatay na ganing uban og hinatag og halad, nangamatay ng uban og hatag og ikapulo. Apan kanabang tumoy, ako lang paningkamutan nga masabtan ng tanan, kanang ingon og tumoy. Ang tumoy nagaingon, sulay ako ninyo karon, di ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan og ibo-bo kong mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kinsang ning Sara, saad ni sa langit ng trono. Muto ba ka ani o dili? Natural ang muhatag og halad, muhatag og ikapulo, muto yun na kay siya man ang hintuman ni ana. Apan katong wayo kasulay og halad, wa po kasulay og ikapulo, dito muto. Pero katong hintuo, ahing sulay siya. Apan sa dahing tuo ka, nadawat man nimo katong giingon sa langit ng trono nga, sulay ako ninyo karon, dili ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan og ibo-bo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Adto ta ang ginganan og wa nay dapit kabutangan. Ayun yun na to na og tugkad sa tanan. Kung ako ang inyong pasultion na nang gingon og wala nay dapit kabutangan, pratang karon ako ng istorya. Natural ang istorya. Pagkaon, pwede naghanan mo pagkaon, wala ko'y kabutangan. Sanina, amiyong ka nga, pwede pa kada adlaw, bago ni mong sanina, kaya wala ko'y kabutangan. Ang sabay lain, sapatos, asamot na gihapon. Kada adlaw, palit ka bago, kaya wala ko'y kabutangan. Sakyanan, di lang kay usa, di lang kay duha, kaya wala ko'y kabutangan. Adto ka sa bangko, kaya mo deposito ka sa kwarta. Natural, puno kayo ang imong bank record kay nga naman. Ang imong salin ba? Ang imong salin. Wala kabutangan. Puno kayo. Sunod. Basakan na. Grabe ka dako kakay basakan. Kalubian dako kakayo. Nakaron. Sa tanang naghatod og halad. Sa tanan naghatod o ikapulo, nakaangkon ba niya kung ginganlan ron? Kasagaran gani mamaylo pata, bisan tuon og naghatod na taghalad. Mamaylo pata, magpa 5-6 pata, kay bisan tuon og naghatod na tag ikapulo. Nga naman, wa matunong. Kay og natunong pa to, siguro, kay wa may bakak ang mga sulti sa Ginoo. Siguro matuman tang gingon nga ug wa nay dapit kabutangan.
Ang nakaapan lang god nining atong panahon ron, bisan pa sa una, naay naghatod pero wa matuman. Natuman sa naghatod, apan ang hingdawat wa katuman. Muna'y buot ipasabot sa akong istorya. Unsa may buot pasabot ana sir? Okay, ako ning ayuhon og hinabi karon. Kung mapahimutang pa pag-ayo ang ginganlan og halad, uwi ka na pulo. Madayon tong saad sa langit ng trono nga nagaingon og ibubo kong panangin ngawan ay dapit kabutangan. Unsang rason? Pangitaa sa daan, huna-huna sa daan, asa paingon ang imong ikapulo. Asa paingon ang imong halad. Tingali mo tubag ka na ko, sir. Ang akong ikapulo, napaingon yun sa pagtukod og simbahan. Wa tay katungod ana manghilabot. Kaya ngano natay ginganlan og freedom of religion. Sir, ang akong ikapulo, gipapalit nako og kasunis sa akong pastor. Gipapalit nako og sakyanan sa among pastor. Wa tay problema ana. Nalipay ta nga nahatulan nimo ang ikapulo. Kung hulman ako ang inyong hunahuna, o ang inyong panahon akong hulman, basahon og balik na to ang Malakias 3:10. Unsa may gingon nito? Dadaan ninyo ang inyong mga ikapulo ug mga halad sa malayng tipiganan. Ana na daan ta muungot anang balayng tipiganan. Asa man gidala nimo ang imong halad ikapulo? Sa among relihiyon. Unsa ngalan sa imong relihiyon? Moto'y hakdan sa imong ikapulo mga halad. Sa imong huna-huna, natunong nga siya. Tingali, may pugang natunong kay naghatod ko sa inyong ikapulo og mga halad sa imong relihiyon. Salamat nga natunong. Sunod na punto. Kay gihatod naman sa balayng tipiganan nga imong relihiyon. Hingabot na dito. Pag-abot na dito, giunsa man. Gibahin-bahin. Ang uban, gi-forward sa mission. Gibutang dito sa headquarter. Asa ba? Kamura ang nasayod na kay wa mo kay balo. Apan unsa may giingon sa Biblia nga ako nasayod. Ang buta ko pasabot ba nga ako nasayran. Ug ikaw po nakabasa. Wala nimo pantalinghogi ang imong gibasa. Kaya namon ko magbasa ta nga dito manalinghog. Mutuo ba ka ana nga mubasa ka nga wa ka na nalinghog? Kasagaraan ta mubasa nga wa ta na nalinghog. Ang kadasig ra ang atong gipaminawan sa imong pagbasa. Unsa may giingon dito aron makadungog ka sa imong nabasa. Ingon dito, aron, ana ta sa aron. Wala, o di na ito mabasa sa Malakias 3:10 nga yung aron ipadala sa misyon. Aron hatod sa headquarter, wala gingon dito. Wala gingon nga aron ihatag sa founder, wala gingon dito. Kung mubasa yung mo o Biblia, pero di mo mubasa, di yung mo sabot sa akong istorya. Unsa may giingon sa Biblia? Biblia ang atong pasultion, dili mahimo nga relihiyon ang atong pasultion. Kay natukod ang Biblia way relihiyon. Ang Biblia nagaingon, aron adunay makaon sa akong balay. Sumala sa akong gingon, daghanang nasod nga akong anaan. Wa gyud nakapatalinghog sa giingon sa Malakias 3:10. Kay og nakapatalinghog pa, paminaw yung mugayo ani kay dili niyo butang-butang, dili niyo og tumo-tumo. Kay og nagpatalinghog pa,
matuman ng tumoy. Importante ba itong tumoy? O importante ang tunga-tunga, o importante ang pagsugod, ang importante po, tumoy. Kay og nadayon pa ang tuyo og tumong sa langit ng trono sa ikapulog halad, mabubo ang gingon nga wala na dapit kabutangan. Daghang mga Kristiyano na minaw naturon, mga pastor, mga banggiitang magawali. Ambot mo uyon ba mo ani pastor, pasagdahilan ko kay total naman tayo ginganlan og freedom of speech. Kining akong paghinabi karon, wa ko nagabusar ani. O kining akong paghinabi nini, wa po ko gaplano para nako. Kay kining paghinabi karon, kung imo yung ayon o timbang-timbang, di yung kakahuna-una nga para nako na. Kung dili, kung sa imong pagpaminaw karon, sa imong pagtimbang-timbang, makaingon yung ka nga para sa langit ng trono. Kaya nga naman, di man tamang hilabot. Ang nakaparad lang sa atong panahon ron, ang halad, ang ikapulo para sa Ginoo gilabtan og tawo. Nga wa mahilabot ang tawo. Ang tawo, sumusunod lang ka sa Ginoo. Ang nakaparat lang kay nang hilabot ta sa butang sa Ginoo, butang binana sa Ginoo. O hinumdume sa katapusang mga adlaw, mga tubang tang tanan. Pagpangatubang natong tanan, kay hukman man ta pinasikan sa atong mga binuhatan, apil na sa binuhatan nato. Kanang manghilabot ka og butang sa Ginoo, apil na. Mahadlok man ganit ang manghilabot ang mga halad ng simbahan. Di ba? Kami nga ilabtan man yung halad nga. Halad ba to sa Ginoo? Kana lang daan nga sultian, mahadlok na kana. Karon umuta na ang Ginoo sa adlaw na sa husay, miyon ang Ginoo. Natod ba ang akong hangyo sa Malakias 3:10? Natod Ginoo. Ang ikapulo, natod Ginoo. Ang halad, natod Ginoo. Miyon din ang Ginoo. Giunsa man ninyo ang akong ikapulo. Giunsa man ninyo ang akong halad nga gipanghalad sa mga tawo ug ang ikapulo nga gipanghatod ang ikapulo sa mga tawo. Lingo-lingo ko na. Miyon yun ta. Natural, di yun ta mamakak sa Ginoo kaya tubangan na guna sa Ginoo. Miyon ka nga Ginoo. Dako man to kayong ikapulo sa mga tawo. Akong gitukod og building. Akong gipalit og helicopter. Kay di na makaya kadaghan sa kwarta. Akong gisuroy-suroy Ginoo. Mo'y akong gasto para adto sa asang nasura. Akong gipalit og mga butang. Basakan. Kalubian kayo yung matigulang nako Ginoo. Na ako'y kabuhian. Sa inyong paghuna-huna, malipay ang Ginoo na. Kwintahan kayo, huna-hunaan kayo. Sa inyong huna-huna, kamoy akong punaon sa ginagmay ng huna-huna. Malipay ba ang Ginoo anang imong gitubag? Moingon dahil ng Ginoo sa adlaw sa husay. Hingingon ba di ay ko niya na? Nasayop di ay si Malakias sa pagsulat. Unsa may gisulat ni Malakias sa akong gisulti. Miyon ay nga, aron adunay makaon sa akong balay. Muunay gisulat ni Malakias Ginoo. Sa Malakias 3:10 muunay akong gibasa. Ug ako yun ang nasabtan. Miyon dayon ang Ginoo nimo. Kay makaistoryahan ay pamantaan ang higayon na. Miyon dayon ang Ginoo. Unsa may imong pagsabot anang kaon? Ang pagsabot di mo sa kaon ipalit di na og helicopter. Ang pagsabot nimo sa kaon
ipalit ay na nimo og basakan. Ikaw kay nangulo man ka sa kalibutan, unsa may pagsabot nimo anang kaon. Ikaw nga nanalingog na koron, bisan pag di ka na ko pangutan-on, kasabot yung kag unsay kaon. Kamo na lang ang muna-una gyud ani, kay ngano man, kay dili yung ko gusto nga ako ning punuan ug ako ning dungagan. Ang ako lang, gahatag lang ko og langit nun nga pag kanabang pamason, bason paggaling makasabot mo. Og inana na, nganong wa ta nakadawat sa giingon sa katapusan nga sulay ako ninyo karon. Di ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan og ibubo kong mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ngano wa ni madayon? Kay wa magamit ang ikapulo ang halad sa kaon. Moabot tataan ang yayo na kanunay kung kamo magasunod sa akong reels dinhi sa YouTube, dinhi sa TikTok o dinhi sa Facebook, ilabi na dinhi sa Instagram. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban og magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen og amen.